Զնարխցիլի կաշտա բազուն գաուտնաբաս տերսավգացավ թիմակում էֆիր ինформацион რავաղդաբուն ստուդիի գաբարաթի Իրինա Ռայդյան մոլցը բրթայրաղդը սայրակ դերսի եմոթել։ Խարդայխի բախիզն ամա ուդես սղդակ կանեն չրստուն դինել խաստադաման աբուն ռայդետ տաստր մարխու։ Նա Ռեսպուբլիկայի ֆախուզ դեր դիմոգրաֆիուն ու ավեր ծարս սավավեի թխայ։ Բացախստոյի պրիզում բնետը նե սպարսմենթը անթեստը պատվարասիոն գում երստը։ Խարդայխի բախիզն ուղտակ սղդակ կանար մաստադայ մաջը ուդնա ֆալա қуды կանын аттар. Չրստուն դինել խաստադաման աբուն ռայդետ տաստыр մարխու ու մագասկա արղуанты Арвил бондар вдзен бакуфтыта, алкамендер фадатузенис ардам арбасаун амастер хосаумас кувен, стей радит титулдер арфасмон канен. چرستون دینل خستادمن آبون رایت تاستر کومبتن و یا خستن سپوراست بونه اما فوزن یول سیراک در چرستون برگ بون کوازنه چرستی райгас бونه кадзе асас бансан кандистам ану десем апрелем. Пост разбивается, Великий пост, на условно на три части. Пост разбивается. Первое – это первые 3 недели до недели крестопоклонной. Потом идет как бы уже вторая половина поста, и третья часть – это Страстная Седмица, которая выделена в особый день, в особую службу, и тогда уже совершаются уже совсем другие, значит, службы, и другой смысл вкладывается во все богослужения. چرستون دینق دوتا خست گنجت آتر استگ ماقو مخروی فدزغل کساگ رفدوات اما ورساج پرادوکتم خردخی با خیزن رستج آدای ماگ سغدک کنی یود اما قدت در. С сегодняшнего дня с 5 часов, каждые 5 часов, понедельник, вторник, среда, четверг, будет служиться служба Великого Покаянного канона, когда мы будем каяться в наших грехах и перед Богом мы будем просить у Него прощения. Эти службы служатся только вот именно в первую неделю. استر کومبتن ارمز طالبون سخریناک خرم ودو نخرن رستگ نو آخشجاگ ما او آدای ما گنیا قدت کدستوی در مارخو چی داره ودون قو خیر خفسن امزیان خستگ تایداغ دینت تفیروخ کنن کوون قو فل در آل بون در آرغوان وقت سوزست با کفتتم آردمر باد سون اما خودسام با کوون سبون و ارمست مارخو چی داره ودونن نه فل اما ابد چرستون دینل خست آدمن در مارخوی فتساکوری دینگنجی تا باستن سرد تتل اما خاطر فکورنس خودساوی Просто это усиление молитвы и усиление работы над собой, первым долгом. Потому что это как бы, если вот так выразиться словом, это как бы вот у спортсмена сборы, то есть перед соревнованиями, чтобы он вошел в определенную форму и дальше эту форму уже не терял. Мы тоже во время поста, что мы делаем? Мы, конечно же, работаем над собой, над своей душой, над своим разумом, над своим телом. ارول بونون خالصل قوخسیسن مار خودارن خود سام کوون امت خاطر کورن آدای ماجر کننت ندونی دارگ ما افواخستر بان سانکوتاف دیاگوف کوکایت آنجلا کدزیتا زمت ارسویت زاری ما اینفرماسون رواق دابون Сахак Гурзистуны коронавирусай артадай маджи кайфарынчан у Федеральной Республикой санэпидстанция сайрак доктор Коцте Марина Захтая комментарита. Ойбаны санкутта захга на Республика сатта у низынах матохканым мафалаваттар қаммавам цырцаст. Недопущение завоза данного заболевания на территорию Республики Южная Осетия комитет рекомендует нашим гражданам воздержаться от поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания новым коронавирусом. Кроме того, комитет хочет предупредить всех тех жителей Южной Осетии, которые незаконно пересекают границу с Грузией, что в случае выявления таких лиц они будут помещены на 14 дней в карантин в нашу инфекционную больницу. Также мы хотим обратиться к тем гражданам Южной Осетии, которые по линии Красного Креста будут выезжать по болезни, если такие случаи будут в Грузию, то при возвращении обратно
в нашу республику, они также будут на 14 дней находиться в инфекционной больнице на карантине под медицинским наблюдением. نفس باورنیز بافسکه بارمن مفستی و گن ریسپوبلیکای در کیف خوز در زنیز دموگرافی و نوآور بانسان که در ریسپوبلیکون گرن خزار سیراک دکتر یا اینترویوی نماز خستگن بانسان ما کدر سد آفتمای نوک بست خای آرست تر سد نرک کندو منتم گسگه سمای فیده نمت اما نوک کرد ثابتن و ابت و آورت در. В России президент Владимир Путин якух бафыста мады капиталы программа дуамин дуынықса замазы ыртыкагам декабрьма адартар кәнені фәділ барамындыл. Капитал истестахам бинун тәккәтстанат саз фыцагамян варай фәстәмә райгурт фыцаксы вәлун. Амасын бафицысты цыпорсада ықсаз мин сомы адсаз. Фыцагамян варай фәстәмә дыкақсы вәлун райгурдима мады капитал фәфілдәрузен сәдә фәнзай мин сомы. Әмә юми яксискеузен ықсаз сәдә мин сомы філдәр. Сәдә фәнзай мин сомы мала بردار سوزن ارتکاک امام و میفل در سوالت دوامین دو نماز کرای گروی و دو دونندر خساری رسون سرج تیوارسیاگ ام بستاک دینات کمانیس و دونندر سبونو ماد کاپیتال رایسن ریسپوبلیکون گرن خزار سیراک دخترن خستم گسکن نفسیز بافس که барамند فستی و گن ریسپوبلیکای در فل در سوالت دکی گرزن. За 19 год у нас было всего 330 родов. Это, конечно, для мало. Если сравнивать, вот 2 месяца прошло 2020 года, да? Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то на 10 родов у нас больше. За 2 месяца 2019 года было 56 родов, сейчас на сегодняшний день 66 родов у нас. Притамельску дразарта умагеска севалон камен райгора вце сылгой мекте караста когномадаю дуын сепаразай артым фунз азунг хорс хоттагу республика бире севалон джембинон тадзевгар кайисуй нфснайс нрай фастама در آخم بینون تنمز فلدر کی کنزن اومی اوزی کابینیت ماخبای افتم آخم سلگوی ماجی کتسن قلمکس افدم سوالوم اسمن اختصاص سوالون قلمکس افدم مخیستر چیز بلشد 25 کسرال تا یواز مفهومش می. من چون نوزن و والدای در آخام و فرت کشرای کارتی رو دن. فلا دش فندس فلا تکارزای بد سوالو خورزو. سخیموالا نوگار از گرن خزار زواب داد تبت نرکون دومنتن آم نوگر تبالاتا تا ایفتونگست ابت انمن قاگ ایفتونگادای مادل تا اما نوگر سوالتا نامیز ابت انمن قاگ وابرتا ایون خاصای خوصاری رستون اما رئیسی فدراسیون گوختاریا گادردگی آرسا ابت در ندیموگرافیون فوند فوال در کنن نسانن. بیازرت سیلا گوبستاگون ده بیت تعلیم اینفارماسیون را وقت آبون. На республика делегация Донецка Демон Республика МФСФ вжет фонда Сардар Плита Мадина Найсан Курдан код захта автомобиль Донбасса такой сармагун программа amma Донецка фаудесте салдарбуны. Автома водуном президент Биболт Анатолия Хосайрахисан Арсадестах Сайфарестеф Мардва векхастун тенцерт Саразанет Хай. Вазарделон Левен Канам Афсамарун Донбасса Адамана Хосмафцак Кайфазендестах Усариристуна Бархиунта водун Хадистуй Бира Сармагун операците amma Равдестуй استرقابات رزينات янном сарге базай зани сенустем ирон айваде иртфет чина вахта высып айттайсай увыт хаджеты таймурас. Знон фысыга марты зынга байдылсы хаспыдайт вдай фонзазы фала қысматы фандум магасга уй раджу ахисан ясардай аммайын абун ерухс номерымысам навацхасак джиу таксанайма. ایرستون زخ دنیان را تا بیر از زندگون دم کردیات چنادمه و دون مسافشت پایت تا خورگنت امن درته فلا ایرستون از فلد استادون تقداده یا فدر فن فدا و کمن بازداد من در پایت تخسنه ایرت ستالیا و یس فلد استاد کمن ارتیوه و چه پایت تمخواه خجیت تای موراز در اجدیش کلم کدودن اوم والون سرد قربا کویناگ ودما کد باخشش ایران دلش مرتبشتم سوما دفدالتم دو افسمر ایرستون زونات آخرادم لیتراتور انسستر لکت تباکوتوی و دون نبان تستنس دستگاه دای مکتندر تیمور از یسار دای راجا خیتن مین فارس سده نوز اخص مازه فلیانون سر آبوندر یه رات دگادم زردتم Стихтафешен крадит там школа бахор котта никош каркута салма шабарыз дахниш
olyan közaktaza estis nefessimni nefessimni hasta kulta راه مزالات خالصين كلهم ليتراتورة تخفنا ودي شيء بوينت نفس مرضين دارش كرسون بداليس كان سن وقت يقوم وقت نزول بجون في كدوي نوارزون پایت رای گرد مین فرستادت پورفن زماز خوستاری رستون نوک قوم چسل پورستی رستون رسوخ تر کم تای سایوه جوستوی تو بینون تکت سبر کو خودسته و ترسانی ارج تارستوی بدتر سمیسا کستر تا آخرچوخ مافودای کوی تایمور ازا هم بینون تای راست همدی ساک در رودای تیاری استر کوردیاد کنرف زردای تواد تایمور ازا نخیز طرف سمرود نوارزون آخر گند مزند گند اکادمیک جوستوی تنافیم جو تاکسانا پاس خدون تیلی رادیو کمپانی ایر Сылгоймекте хсенада монберек бонесте марта сетен схинвала уагдер севзен берек бонон концерт. Хсезен марта хусар амма сагат хиростойнак зарек кенжете не сылгоймекте зердете барухс кендесте са айвадей. Концерта ма хад райстесте айвадун коллективте и ром була мерх амма гумсег. Мазал уагдер севзен гурете культура хезара. Народный артист Северной Осетии, народный артист Южной Осетии Эдуард Дауров, полюбившийся всем артист из Владикавказа Артур Джемиев, наши родные народные артисты Осетии Вадим Харебов Бужук и Георгий Гучмазов. В концерте также примут участие, я его всегда называю, артист из народа Шота Багаев. Конечно же, будет вокальная группа при администрации города, Буламер, художественный руководитель, заслуженный артист Осетии Ацем Асланов. Информационного дар теркенен спорта хабарта. Сакухты бафты драдунын тест. Боксы сколай қомылганинекта хадрайстой аппатурасион гомерісті, амма бацақстой призон бұнетті. Ныртауыдун сахицетті кәндісті радун ерісті. Спортсмен тендартары інтесті фәндиекті зақты навацқы сәктеді тұрузадыр. Схинвал бокс сколай قوملگانینک تتارادون خاطران بلتوی سخزارین مفزیست مایدان تا گجیت گورام سیس کسک بالقار وقت سوک اخسانات دیناموی اپتوارسیون گومیرست چمپیون زغوی تالان تا باساخستا دکاک بنات تورنیرو الاخیزا و گجیت گورام رافزرستوی ورسی پیروینستوامه ترینیر زیگوی تاعتسم از رای گندای بازاد سپارتسمین تارخایدای نخیجه باشد تکود تا من رزولتاتون رو دستم دارتری نخیشت تکنجستم شماری راسیام باشد تا مجن نخیجه خرافدیسم Первый место в очах Гагиев Гурам 60 килограмм на юже России маша форум дерден жах результат ровд старался финалист России на термин уставаем бойда манаша мин уставди судун нерендорт рост ханжестам шамбецам вол допускат канам در سوید نوانیتم نالس چه فعالاخیس فستا گجیت گورام یخیت تکنن راید تاورسی پیروینستوام امیانه خستم گسکه و من یزرداییس وم در ولاخیز زاو سوون ارتخل با خودتان فجاخل کدون داگستانی تیم جخصا بینگودی زمان دیسیما استید کاخل مدیش اینگوش ما ارتکاکتا میسنی کاوارتینیت داستونی ها بینیکتا دسته فرائض کد خواست در شده تنافتا رامبل نه آشیب کاتیش به اولاد کنیستم من دارتر شده کنیستم بیویست و راسیمه فجاگوار چه وای خستم زغوی تالان کت فینال فیمبلد و تریا نفس ناساست و من نرما فاداتیس سما یراف زاروی ورسی پیروینستوامم نره رستج ترینیر تکو کویت مورات هم پلیتازمت کختاری اگادای یخیص تکنه یونست راسی افزارن ایرستم چاک بوکس کتون سخیونی مک آبارده اوی در جخصا بینیگدیش فلایران بلتون استیده کاکتا بوکس کتون فلاردگونی ما اوی ترینیر تمام بلدسته فلا در سوجات آقاده کتیم و من راتوی منه او خالص خشدست ایران ما یوناس راسی ما قماش هم میدارد برجنیم و میشاند شمای راسی ما با خواهم ما خزدار مخی باشد تکنجم اون در قما بوکس کنم شوفرش قماران بولم شمای راسی ما با خواهم Спортсментен хастам гаска бокса и Россия первенство вахсаудзан апреле маем амасын нырмор астагис ерестам сахиям балунай босатта кананан. Тедет роза гузаттата сармат информацион ровахтабун.
Խուսերի ռստույնակ սպարսմին պրիթը Վադիմ Սիսը խսերդես հազուն կավլսը վսը բուգալտық սենսագատ Կավկազը ֆեդերալուն զլդե չիմպիոնատը բրոնզեուն պրիզյուր։ Երստավաղցը դաղստայնա գուրետ խսևյուրտը։ Тренер Коцты Тамерланы խոմылգանինակ ֆենզայդուա կիլոգրամը վզը կատегория ակուտасы պարտուխը ама ֆավալախի զրտախատты։ Բրոնզը մայդան Ռամբոլը նսարապոն տուխը պլիեֆրտ ֆավալախից Դաղստանը մինավարել асы ընտստը ֆերսը Վադիմ Բարրայստա ավզանգտықсан ու России չիմպիոնատը Адрайсом. Ama karun battana bazunga kanzistem irtikaga marta nabaste bondga da barakkanan tima. Знаура району Зенис Евгасес Валдефахармат Бунайса Перде Сахсеве 2 градуса Уазал. Евгасес Зенис Зав районы Дар Валдефахармат Бунайса Перде Сахсеве 1 градус Уазал. Ахам Бунха Зенис Куайсайдер Валдефахармат Бунаяв Дахсеве 2 градуса Уазал. Ленингоры районы Дар Евгасес Валдефахармат Бунайса Перде Сахсеве 2 градуса Уазал. Евгасес Зенис на Республика Столица Валдер Валдефахармат Бунай Фенте Сахсеве 0 градус. Ախամդստենե ինֆորմացիոն службы բասատը գնդրմեջը ալվունդերն սարդը ու ազատ խորս խաբերտը ֆադմալ նարադուն ֆիլմ բալդմե եֆիրը